Ayusin, may assignment ka. Opo. On number? 1. 1. Oh. Gawan bale, isulat ding lagyo king gusto. Tao, nanya ding tao ken. Aso, koya, tata, babi, baaso, tasa. Kuya. Yulain ke. Nasulat mo na yung koya. Oh, ano pa? Dalawa daw yung tao dyan. Ano yung isa? Tata. Tata. Ito. Next. Bage. Antay ding bage. Aso, koya, tata, babi, baso, tasa. Antay yung bage ka rin. Dalawa din sila. Su. Tapos, isa pa. Meron pang isang bagay dyan. Oh, animal. Ano yung mga animals? Upo ka muna kasi hindi kita... Aso, koya, tata, babi, baso, tasa. Number 1. Next. Asan pa yung isa dyan? Ito. Ano yan? Babi. Babi. Ano yan? Babi, baboy. Baboy. Sa Kapampangan, babi. Sa Tagalog, baboy. Sa English, ano kasi sa English yung baboy? Ano? Pig. Pig. Ano sa English ang baboy? Pig. Babi sa Okay, tapos na. Apa.